سلامتا نايبصحكم كورات تخاتاتتي لومون اواناو زيناتات حيزنا قريبنا لنا مدباتنا وترون هو تحكم دما چانالنا سابسكرايب بمقبار جمرو سناي مكتتال كومبانيا أسترال أفيشن نابس مراسمنا وناي تعنت برراتات كجمر مخانا تقليتو اتعاب نيروبي كينيا مدبراز قبرت عالم لخويت ناي تعنت أير منقد أسترال أفيشن ختمات مرامس عبيت ختماتات عالم زراخب صمنا وناي تعنت برراتات كجمر مخانا فليتا إذا حدش مسمر برران يرترام مسما أكلات نقدي إيروبان ما أخلاي مبراغن بزل على درجة التأساس ريو زرزر زينا اتي بررا كابليج بيلجين بمبقاس نختماتات رياض جدا شارجان نبيلو نابس مراز بتصحيو توساخ دمانه ختم اسمرا مسكالو تقدست ختمات افريقيا كم بعل بورت سودان جيبوتي نيروبي موقديشو جوبا انتبهن كغاليلن زراخب استراتيجيكاو مسمر كخونيو استرال افيشن ابز حج اوان اب سومن حدا غزي ناي صعنت برراتات كتكايديا السغمت زي نطفتات نغدي ኤርትራ ምስ ወፃ ሀገራት ንምቅልጣፍ ብፍላይ ድማ መድሃኒት ኤሌክትሮኒክስ ካልኦት አገደስተ ቀረባት ብዝሓፀረ ግዜ ናብ ሃገር ንምእታው ዓቢ ተራክ ህልዎ ትጽቢት ይግበር እዚ ሓድሽ ናይ በረራ መስመር ምጅማሮ አስመራ ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪቃ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንምጥቃምን ምስ ዓለም ለኻዊ ማእከላት ንግዲ ምትእስሳርን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዘንጸባርቕ እዩ እዚ ድማ ኤርትራ ብተወሳኺ ናይ ኣየር መራኸቢ ዕድላት ብምፍጣር ንቁጠባዊ ልምዓት ሃገር ዝድግፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ወደብ ዓሰብ ዳግማይ ኣብ ማእከል ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ዓለማት ያላ እቲ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ስትራቴጂካዊ ዝኾነት ወደብ ዓሰብ ብሰንኪቲ ኣብ ዞባ ዝረአ ዘሎ ጸጥታዊ ምንቅጥቋጥ ዳግማይ ናይ ዓለም ኣቓልቦት ስሕበላ ግብጺ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንምስራት ትጽዕር ከም ዘላን ኣሜሪካ ድማ ነዚ ምንቅስቓስ ብቴክኖሎጂን ስትራቴጂን ክድግፎ ከም እትኽእል ዝሕብሩ ጸብጻባት ይወጽኣለዉ ከምቲ ዝፍለጥ ግብጺ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ኣብዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝለዓለ ደረጃ ወሲኸሎ ላዕለዎት ልኡኻት ግብጺ ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ኣዝመራ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዝበጽሕዎ መረዳዳእ መሰረት ብምግባር እቲ ኣብ ወደብ ዓሰብ ወታደራዊ ህላዊ ክህልዋ ከም እትደሊ ይግለጽ ኣሎ ቀንዲ ዕላማ ግብጺ ነቲ ብመስመር ስዊዝ ዝመሓላለፍ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ካብ ዝኾነ ስጋት ንምክልኻልን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሚዛን ንምዕቃብን እዩ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሓብ ተኣሳሲሩ ኣብ ፖለቲካ ቀርኒ አፍሪቃ ሓድሽ ምዕባለ ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቀቑ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰላማዊ ምስግጋር ኣቑሑትን ንምርግጋጽ ንጽልዋ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንምምካት ዓቢ ተገዳስነት ኣለዋ ብመሰረት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ኣሜሪካ ነቲ ግብጺ ኣብ ዓሰብ ክትምስርቶ እትኽእል ማዓስከር ብናይ ስለያ ቴክኖሎጂ ራዳርን ናይ ምክልኻል ሚሳኤላትን ክድግፎ ከም ትኽእል ይግመት ወደብ ዓሰብ ካብ ጅቡቲን ካልኦት ወደባትን ንባብ አልመንደብ ኣዝያ ዘቐረበት ብምዃና ዝኾነ ኣብኡ ዝምስረት ወታደራዊ ሓይሊ ንመላእ ቀይሕ ባህሪ ክቆጻጸር ዝለዓለ ዕድል ይህቦ ኤርትራ ብወገና ላዕላውነት ኣብ ዘይስግእ መንገዲ መደባታን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ክትጥቀመሉን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ክብደት ክትውስኽን ክትጽዕር ምህላዋ ይፍለጥ ኤርትራ የመናውያን እስራት ከም ዝፈትሐት ተገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ዋርሕ ኣሲርዎም ጸንሐ 15 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝፈትሐ ዝተገለጸ ኮይኑ ስልጣን ግዛት ሆዳይዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዝተኣሰሩ ኣብ ክልል ባሕሪ የመን ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከም ዝኾነን ድሕሪ ሰለስተ ዋርሕ ማእሰርቲ ትማለ ከም ዝተፈትሐን ተገሊጹ ኣሎ ማሕበር ገፈፍቲ ዓሳ የመን ምስ ስልጣን ኤርትራ ብምዝርራቦም እቶም እስራት ከም ዝተፈትሑን የመን ኦንላይን ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ግን ዝርዝር እቲ ዘተ ኣይተሓበረን ዘሎ